Puilana hambai jeta sungmung hingke Kokborok no Cbse curriculum damani বিষয় সত্যি ন আমার তংথক মানে তাই বেলাই চিনি আমার প্রাউড নিকক যেটা Kokborok no sengtawok Cbse ni curriculum তাই Mankha abo sudah saksakna credit naya abon bagai jara চেষ্টা খাইকা বিভিন্ন সময় বড় নবা ক্রেডিট দিব হাইফানো যেহেতু পাবলিক আনো দায়িত্ব রেখা ত্রিপুরানি চিনি সমাজ সংস্কৃতি তারপরে পুরা রাজ্যনি কক দিল্লি থাং সানাভাবে চেষ্টা খাই তুমু Kokborokni ব্যাপার বাং আবনো খাইকা যে থানায় 3 তারিখ মার্চ মাস 2021 পার্লামেন্টও কাইসা 377 যেটা রুলস অনুসারে কক সানানি সুযোগ মানো আরো আং চিনি Kokborok নতি কক সাকা আরো আং সাকা যে Cbse যে স্কুল রগো ফরজাগি দङ বিভিন্ন সাবজেক্ট কিন্তু আরো Kokborok করি তো Kokborok কক থাইনি ডেভেলপমেন্ট খাইনে থাকা কে जों আবনো এডুকেশনও দানা নাঙ্গো কারণ এডুকেশনও দেখা গে আবো একদিকে তো প্রিন্টেড নাই আরো অনেক কিছু চিনি সুইজার চিনি কাহিনী তো চিনি তো আবো আজাগো जों তিসাই রম্মানো তো কাজেই যতদিন পর্যন্ত সিলেবাস তাই কারিকুলামও जों আবনো দাইমেয়া ততদিন পর্যন্ত কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ হইয়া একে আবনি বাকি ন চিনি ডিমান্ড তমানি দীর্ঘদিন যে Kokborok নব Cbse সিলেবাস আর কারিকুলাম দানা ভাগে তো পার্লামেন্ট আঙ্গাবো দাবিতি শাখা হেঁকে চিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নে বিশেষ করে HRD মিনিস্ট্রি আবনি মিনিস্টার হেঁকে চিনি ধর্মেন্দ্র প্রধান তাই চিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী পুরা বিশ্বনি জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী মা সাসিনা आंबरनो हामबाइया फारो पूरा Kokborok सानाय चिनी दफानि युंगै एवं त्रिपुरा बासी युंगै त्रिपुरा बासीनि जत्तनि युंगै बचिनी Kokborok लैंग्वेज न Cbse curriculum दाइ दिमा बगै आं बेलाय बेलाय के हामबाइदि आबनि प्रमाण जों 71 बांलादेश जों नखा तो काजे त्रिपुरानि क्षेत्रे Kokborokनि क्षेत्रे सेम न चिनि ऊपर केवल चापू गिरानी केवल साहस बकरी और केवल इच्छा खले चापू गिरा नाया विशेष खले आगामो साइमान आं जेहेतु बीजेपी दल तो चिनि बीजेपी नायो चिनि भारतबर्षनि जत आंचलिक चिकन Kok लैंग्वेज दङ आबनि डेभलपमेन्ट होतो अथवा Kokborok नि इनक्लुसन थिमना अनु प्रमाण तो काजै अब केवल हाइकिताना थो जे Kokborok ताई बांग्लानि साकाव हिंदीनो चापुग्रिना नाय आबो कोनो मतेया हिंदी सानाय गोबां जों जदि हिसाब खालामोबा कयेक कोटी चिनि भारतबर्ष सेम हिंदीनि बिरुद्धे साउथ इंडिया तामिल तेलुगु बरं साउथ तो अमो आसले हाइया जेहेतु जेकोनो একটা সংখ্যাও তঙ্গাকে প্রশাসন কক সানাইনি বরং বেশি তঙ্গাকে আবন একটা প্রভাব ফেলে तो त्रिपुरा सेम आवनो चिनि बिसिंबो Kokborok नि बिसिंबो तो जों नुगै दङ केवो साव ना जोंले Kokborok सानाया तो आरो जों थाङै लाभ करे जों जेटा जों मान दङ ताव राज्य सरकार जोंना दुइटा भाषा स्वीकृति दिछाय একটা বাংলা একটা Kokborok তাহলে जों যারা Kokborok साव जों Kokborok सरकारी लैंग्वेज चिनि अमो चिनि न Kok किनि जों बसिनो जों आगामी आगमन तो काजै क्रिटिसिजम जेमा आं सुदूर रिक्वेस्ट खालामो जोंबो अनेक बरक आनो अनेक भावे समालोचना खालाम किन्तु सामु काहाम खैके आबनिबो प्रशंसा मानो दरकार तो काजै आगामन बगे ना हामबाइया फारो जारा Kokborok बगे सामु तां दंगो जतनो ना हामबाइया अनेक तंथमानि कखमो बेले बेले हामबाय তাই একটা মিনি সম্মুখে যে কিছু অর্গানাইজেশন অকক শাখা যে চিনি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ নাকি হিন্দি ন Kokborok তাই বাংলা নেই সাকো চাপুগৈ দেখায় আবো আসলে চাপুক বিমা বিষয়া যদি চাপুক রিনা নাইকে Cbse ni সিলেবাস কারিকুলাম Kokborok না ইনক্লুশন খেয়ে মানে দাওয়াই রিগলা খাম
तो चीनी सरकार सब समय नायो चीनी विभिन्न रिजिनल जे लैंग्वेज दं आमोनी डेवलपमेंट ककबरक नि डेवलपमेंट चीनी सरकार नायो आउन बगी तो CBSE ताकलाई पुइला जों दायरिखा चीनी त्रिपुरा हास्ते भारत बाय मिलिमानि पड़े अर्थात मार्जार नि पड़े फटिने नि पड़े अनेक चीनी ककबरक नि बगे जों लड़ाई संग्राम आंदोलन जों विभिन्न समय खेका डिमांड खेका किंतु कुनो सरकार एत बছর तो खेलिया আমার তো একদম মানে आं साना मसंग किंतु ताकलाई न पुइला इनिशिएट बरक नाखा तले अमन परिष्कार चीनी केंद्र सरकार ककबरक डेभलप खाना नायो चापोग्रिना नाया तो काजे तब बाकी तो चीनी अमन 8 शेड्यूल दावैसं अमन नेशनल लैंग्वेज खानानै जों मिलि संगताना नानै जों सुदु हरफ सिमी तुय बितर खैताव हायगेंगला जेमन आनि चराय दुइजन दं बरक इंग्लिश मीडियम पढ़ी बरक बांग्ला स्किप बाय पढ़ी बांग्ला कोनदे एके आंगार साना थानिया आनि चराय ना कोनो दिन जदि ककबरक नों एकटा मास्टार डिग्री खाइनि के बरक हयतो इंग्लिश स्किप बाय सिनाय किंतु जे बरक बांग्ला मीडियम पढ़ी दंखा ब हयतो बांग्ला किसा कम्फर्ट फील के ब आबै सुइमानो तै मासा संस्कृत बाय सुइमानो जों बितर्क तंगियानि कखिंके जों अमन सरकारी विभिन्न जेटा सरकारनि या प्रेसारनि आबनो जों सरकार बाय आलोचनानि माध्यमे या प्रेसारनि नांनाय सामुं तांगिना नांनाय जेमन तब दाय दिमा हाई CBSE कारिकुलाम ठीक ए शिड्यूल दाना बागै जों चीनी जत फकटेल्स तमने सॉन्ग्स तमने चीनी जत तमने आबनो जों रिटेन फर्म तोय आर स्कूल टू यूनिवर्सिटी जों पढ़िनानै अब तब आबाद तो जोंना रोमान सारा बा बांग्ला सारा बा देवनागरिक सारा उंगला के जों थागि दंनाय तो आनि एकटा न अनुरोध दंनाय जे भाषा न कोनो दिन ताई एकटा भाषा चापगै मैया आबोनि प्रमाण जों 71 बांग्लादेश जों नखा